سوالی که در پیش من هست آمده است که زنی می‌فرماید که 5 سال نماز قضا داشتم، او را ادا کردم و بابی حاجی الحمدلله رب العالمین که در هر یک ماه 1 بار قرآن را ختم میکنم. حاجی بابا اگر منت نشود، اگر تعریف نشود، الله اگر قبول کند، تا امروز نماز تهجدم را ترک نکردم. عادت دیگری که دارم، هیچگاه تلویزیون دا ذوق ندارم. میخواهم که در حقم دعا کنی که شوهری خوب الله برای من نصیب گرداند و در آینده فرزندای خوبم الله عطا کند. و یک خواهش دیگر دارم که در نکاح من اشتراک کنی. از الله مهربان دعاگو هستم که خدای مهربان صفی این گونه خواهرایی که در 1 ماه ختم قرآن میکند، نماز شب دارد، خداوند توفیق و تقواش داده است. خدای مهربان به یک شوهر خوب، به یک شوهر صالح، به یک شوهری که به قدری تو بر این خواهر بسیار پاک دامن و خداشناس میرسیدگی باشد، الله مهربان نصیبت گرداند. و الله مهربان همین توفیقی را که تو داری خواهر عزیز، آینده فرزندای نصیب گردانه که همین تقوا و همین توفیق فرزندات هم داشته باشد. خواهر عزیز، از ما دعا طلب کردین، ما در حق شما دعا کردیم و بسیار هم خوشحالم میشم وقتی که میبینم که در جامعه ما، در وطن ما، در ملک ما این گونه خواهرهای هستند که ماهده 1 بار قرآن میخوانند و نماز شب دارند. من خواهر عزیز، اگر چند شما را ندانم، نشناسم، لیکن گمانم همین است که هر مردی صالحی که اگر با شما ازدواج میکند، او خوشبخترین مرد هست. پیامبر نازنین میگو من رزقه الله امرأة صالحه فقط اعانه فی شطر دینی. برای کدام مرد اگر همین خیل زن در نصیبش باشد، پیامبر گرامی گفتن که نصف دین این آدم، بین نصف دین دیگر پره است، نصف دینت کامل است. فلیتق الله فی شطر ثانی. باقیش در گفت که خلاص سعی که و حرکت که. برای همین از این گونه خواهرها هم انشاءالله گمانم همینه که فرزندای خوبم به دنیا می آید. زیرا همین مادر چقدر با عفت باشد، مادر چقدر اگر با توفیق و با سواد و آگاه باشد، انشاءالله همون قدر فرزندای خوب از دامن او بیرون می شود. برای همین الله مهربان عاقبت بخیرت خواهر عزیز و این توفیق بعد شوهر کردن هم تا زمانی که در همین
нафасе ки аллоҳ барои ту додааст то ҳамун замон ин тавфиқу ин муҳаббат дуо мекунам ки ҳамроҳат бошад. ман вақте ира хондум саволи шуморо хоҳари азиз, гуфтум вақте ки агар ман дар саволу ҷавоб ира вақте ҷой мекунам, бисёри нафарҳои пайдо мешаванд ки мақсад адресҳои ҳамин дар куҷо бошад. яъне мардум харидори шумоҳанд. бинин барои оне ки ин иззата хоҳари азиз ва ин харидорира ва ин таваҷҷӯҳе ки мардум ба ту пайдо мекунад, фикр мекунам ки донистӣ ки аз куҷо дар ту пайдо шид. ва ҳар хоҳаре ки агар ин роҳи тура интихоб кунад, хеле харидори зиёд пайдо мекунад. хеле саъй ва талоши зиёд мешавад ки мақсад ин нафар хонуми ман бошад, ин нафар зани ман бошад. бар ҳамин бародароро пешакӣ мегӯям ки вай адресша дар ман намондааст, ягон рақами телефонам намондааст, ки дигар саргардон нашавен, мақсад дар мо зангам назанину. вале гумонам ҳамие ки чанд боре ки хондум баъзе занҳои ҳамин хел мисли ҳамин хоҳар мувори бисёри бародаро аз мо адресҳоша пурсиданд, лекин дар мо адрес нагузошта буданд. аллоҳи меҳрубон ҳифзтон кунад. хай агар зиндаву саломат бошем, худо хоҳад дар никоҳтонам иштирок мекунем. ман агарчанде хоҳарои азиз дар аксари никоҳҳо нестам, мо дигар гӯем ба никоҳам намондем дигар, вале ягон нафаре ки хеле агар мебинем ки ҳаракати зиёд мекунад ё бисёр муҳаббату майлаш зиёдай ё бисёр қадрдонай, баъд мақсад мерем дар никоҳҳошон иштирок мекунем. вале ҳаминҷа як шӯхиам ба ёдам омад. гоҳ-гоҳ дар маъракаҳо ки мешинем, баъд яке телефонам занг мезанад. ман бисёри вақт бо гӯш гап зада наметонам, ба хотире ки як бор ё ду бор аз ҳисоби ҳамин телефон мо гӯшҳомонро табобат кардем ва гуфтанд ки бисёр ба гӯшат, мақсад телефона дар гӯшат намо. баъдан хай овозша баланд мекунем, яке занг мезанад, ягон додарай хоҳарай бисёр хоҳиш мекунад, пешум дар мардум хаяку нишастагиам. баъзе чизҳоиш ки хеле агар муҳим бошад, ман дарҳол мақсад овозша хомӯш мекунам, гӯш мекунам. хай баъзеҳоиш ки ҳамин ягон масъалаи оддӣ бошад, ҳамроҳи мардум ҳичи гапи не гӯш мекунанд, мо ҷавобша мегардонем. бо дар ҳамон савол чанд каси дигар бо дар савоб шарик мешавад. баъд чанд одамо ҳам хел маъракода занг занд, бобои ҳоҷӣ ман никоҳ дорам, хай бо ман мегӯм ки хаяк ман наметонам, ҳамон муллои маҳаллатон боша, ягон нафари агар бо дошта бошен, ака ҳоҷӣ бобо мо худда эътиқод дорем, ихлос дорем, ака чанд қадар ҳамин хоҳишам ҳамин буд, нақшаи ман ҳамин буд ки никоҳи маро ту кунӣ, ё хоҳар занг мезанад ё бародар. баъд хай баъзеҳоша қабул мекунему, баъд телефона хомӯш мекунам, баъд байни мардум да киштагим, баъд мегӯм шумо ки ҳамин мардум аку огаҳӣ пайдо кардан ки никоҳи мо ки гарантия дорад, дигар занг мезанану ай ман хоҳиш мекунам ки мақсад ман дар никоҳҳошон иштирок кунам. аку шӯхишон мекунам, вале як омади гап аст ки мардум фаҳмидааст ки мақсад бобои ҳоҷӣ ки никоҳ кунад, дигар никоҳмон бардавом ай. лекин иншоаллоҳ аку бардавому
ببردام بودنش، اما نزد الله ما با طریق شوخی میگیم برای یک لحظه یک وقتی مردم خوش کردن. الله مهربان حفظ کنه خواهر ما را و صف این گونه خواهرها را در جامعه ما زیاد گردانند.